Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hanufida Rahmadian. Al-an sa'aqra'u maharah qira'ah yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim wa Syekh Ahmad Dahlan wa Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Al-qira'atul awal Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim wulida fi Samarkandi, Asia Wusta. Syekh Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah. Walamma ja'a ila Indonesia aqama fi madinati Gresik, Jawa Syarqiyah sanata alf wa arba'u mi'atain wa arba'ah Masehi. Adapun beliau datang ke Indonesia dan tinggal di kota Gresik, Jawa Timur pada tahun 1404 Masehi. Wa qamal masjida fiha linashri dinil Islam wa syari'atihi. Dan beliau mendirikan masjid di dalamnya untuk menyebarkan agama Islam dan syariah Islam. Wa kana fi bidayati da'watihi amala asy-syaikh Maulana Malik Ibrahim sukana Gresik muamalata hasanatan kahusni kalamihi wa adabihi. Beliau itu dalam perjalanan dakwahnya, beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai di Gresik sebagai pedagang, seperti sebagai pedagang yang baik, seperti baiknya perkataan beliau dan perilakunya. Wala yu'aridu ala i'tiqadi sukani Gresik biwajhi amin illa annahu yufaddilu ala suluk wal akhlaqil karimah kama fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perilakunya tidak ada yang bertentangan dengan keyakinan penduduk di Gresik secara umum, dan beliau lebih mengutamakan terhadap perilaku dan akhlak yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama Syekh Maulana Malik Ibrahim bitijarati aidan hatta yumkinahu bimuamalati mujtama. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim beliau juga berdagang sehingga memungkinkan beliau itu berinteraksi kepada masyarakat. Tuwfiya asy-Syaikh Maulana Malik Ibrahim sanata sab'umi'ah wa ithna wa sab'un Hijriyah al-muwafiq bi al-alf wa arba'umi'ah wa tis'u asyar Masehi. Beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah bertepatan dengan 1419 Masehi. Al-qira'atu tsaniyah Syekh Ahmad Dahlan wa Syekh Muhammad Darwis Ibnul Khatib Abi Bakrin Ibnu Sulaiman Al-Jawi Syahiru bil Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu. Beliau yakni Syekh Muhammad Darwis Ibnu Khatib Abi Bakar bin Sulaiman itu terkenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu. Wulida fi Yogyakarta sanata alfin wa sab'umi'ah wa sab'u wa situn Masehi. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1868 Masehi. Wa kana rajulan qad jawaza ahdasyabab urifa bis-salahi wa taqwa wa sidqil iman. Dan adapun beliau adalah seseorang yang melampaui masa mudanya dengan kesolehannya dan ketakwaan juga keteguhan iman. Wa fi sanati alf wa sab'umi'ah wa tis'un Masehi indama wasala amruhu ila ithnaini wa ashrina sanata tasharrafa li adami faridatil hajj. Tahun 1890 Masehi beliau pada umur 22 tahun
beliau menunaikan ibadah haji. Tsumma fi sanati 1903 Masehi dhahaba lil haji marratan thaniyatan wa qama fi Makkah limuddati sanatin wa nisfu. Pada tahun 1903 Masehi beliau pergi haji kedua kalinya, dan beliau tinggal di Mekah selama 1,5 tahun. Fakana inda iqamatihi fiha yastakhdimu awqatuhu listima'i durusil ulama'il muqimina di Makkah. Dan selama beliau di sana, beliau mendedikasi untuk selalu mendengarkan ceramah ulama yang tinggal di Makkah. Wa kana yu'assisul jam'iyatal Muhammadiyah, dan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Waqad rakazat juhuduha ala ta'limi wa nashri mabadi'il Islam. Dan beliau itu fokus bersungguh-sungguh pada pembelajaran dan menyebarkan dasar-dasar Islam. Wa ansha'atil madarisa wal mustashfayat wa darul aitam. Dan beliau mendirikan sekolah, rumah sakit, dan rumah anak yatim. Wa kana yad'u ila dinillahil khalis birruju'i ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdakwah untuk agama Allah yang murni dengan berpedoman kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana ba'ithan linnahdatil islamiyati fi Indonesia wa fi aqtaril alamil islami. Dan sungguh beliau mendorong untuk kebangkitan Islam di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia Islam. Tsumma Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Wa Muhammad Hasyim Asy'ari ibni Abdul Wahid ibni Abdul Halim ibn Abdirrahman al-Masyhur Bijaka Tingkir wulida fi Kidang, Jombang, Jawa Syarqiyah. Beliau yakni Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdirrahman, terkenal di Jakatingkir, lahir di Jombang, Jawa Timur. Yaumats Tsulatsa fi 24 min Dzil Qa'dati sanata 1287 Hijriyah al-Muwafiq 14 fi min Februari sanata 1871 Masehi. Di hari Selasa pada tanggal 24 Zulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari pada tahun 1871 Masehi. Hinama balaghal 'ashara min umrihi arsalahu abuhu ila iddata ma'ahida Islamiyah. Ketika usianya menginjak 10 tahun, ayahnya mengirimkannya ke beberapa pondok Islam. Wa minha Siwalan Buduran Sidoharjo Lanjitan Tuban di Manjan, Bangkalan, Madura, wa ghairu dzalik. Di antaranya yakni Siwalan, Buduran Sidoarjo, Langitan Tuban, dan Dimangan, Bangkalan, Madura, dan lain-lain. Tsumma safara ila Makkah li talabil ilmi. Kemudian dia pergi ke Makkah untuk mencari ilmu. Wa minal ulumil lati darasaha tiwala iqamatihi fi Makkahal Mukarramah.
Dan di antara ilmu yang dipelajari selama berada di Al-Makkah Mukarramah ia al-fiqhu ala madhabil imam Syafi'i, yakni fikih menurut ajaran Imam Syafi'i, ulumul hadis wa ulumul hadis, at-tauhid dan tauhid, at-tafsir dan tafsir, at-tasawuf, al-ulum an-nahwi was-syarhi was-sarfi, ilmul mantiq, al-balaghatu wa ghairu dzalik. Yaitu tafsir, tasawuf, ilmu nahwu dan sorof, dan ilmu mantik atau ilmu logika, dan balaghah atau bahasa, dan lain sebagainya. Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari fi Makkah hawalai 7 sanawat. Dan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini hidup atau tinggal di Makkah sekitar 7 tahun. Wa tiwala hadhihi sanawat bada'at tahawulat hayatihi al-fikriyah wal ilmiyah. Dan sepanjang tahun ini dimulai perubahan hidup dalam pemikiran dan keilmuannya. Wa fi sanati alf wa tis'umiyah Masehi ada Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari min Makkah al-Mukarramah lil iqamati ad-daimah fi Indonesia. Dan pada tahun 1900 Masehi, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kembali dari Mekah untuk kunjungan keduanya di Indonesia. Wa kana minal muassisa untuk tinggal selamanya di Indonesia. Wa kana minal muassisa barizina li jam'iyyati Nahdlatul Ulama fi Indonesia. Dan dia adalah salah satu pendiri asosiasi yang terkemuka, yakni Nahdlatul Ulama di Indonesia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.